নরেন্দ্র মোদী তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন কড়া প্রশ্নবাণ ছুড়তেই পারেন বিরোধীরা, কিন্তু সরকারকেও উত্তর দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক। করোনা নিয়ে সমস্ত তথ্য দিতে রাজি কেন্দ্র। শুনবো কি বলেছেন তিনি। कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहु पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है। और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो। सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले। मैं सभी माननीय सांसदों से, सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, धारदार सवाल पूछें, लेकिन शांत वातावरण में सरकार को जवाब का मौका भी दें। অধিবেশন শুরুর আগেই প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেছিলেন যে সংসদে করোনা নিয়ে আলোচনা হোক, সংসদের বাইরেও করোনা নিয়ে আলোচনা হোক। বিরোধীরা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করতে পারেন, কিন্তু সরকারকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। এবং অধিবেশন শুরুর মুহূর্তেই অর্থাৎ তার আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বার্তা রেখে দিয়েছিলেন এবং তিনি সেখানে নতুন মন্ত্রীদের সঙ্গেও পরিচয় করানোর চেষ্টা করেছিলেন। কি হয়েছিল একবার দেখব। सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से है, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बेंच को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। অধিবেশনের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখেন এবং বক্তব্য রাখতেই শুরু হয়ে যায় হই হট্টগোল। এরপরেই আসরে নামেন রাজনাথ সিং। अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है। इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। এ বিষয়ে আমরা কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে সরাসরি আমাদের প্রতিনিধি রাজীব চক্রবর্তী এই মুহূর্তে রয়েছে। রাজীব, আজকে আমরা দেখলাম সংসদে অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী তিনি বললেন তীক্ষ্ণ প্রশ্ন আসতেই পারে, কিন্তু সরকারকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। পাশাপাশি অধিবেশন শুরুর সময় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য রাখলেন, তুমুল হই হট্টগোল, তারপরে সংসদ মুলতবি করা হলো 2টো পর্যন্ত। ঠিক কি হলো রাজীব? দেখো, এরকমটা হওয়ার ছিল বলেই রাজনৈতিক মহল মনে করছে, কারণ লোকসভা অধিবেশন আজ থেকে শুরু, বাদল অধিবেশন। এই বাদল অধিবেশনে যে ঝড় উঠবে এটা আগাম একটা সতর্কবার্তা ছিল।
সেই ঝড়ই উঠেছে, কারণ দেশের সামনে এবং সংসদের সামনে বেশ কতকগুলো বড় ইস্যু রয়েছে। প্রথম হচ্ছে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, দ্বিতীয় হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন নিয়ে রাজ্যের প্রতি বঞ্চনা, এর পাশাপাশি রয়েছে পেগাসাস, ফোন ট্যাপ করার অভিযোগ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিরোধীরা সরব এবং বিরোধীরা হইহট্টগোল শুরু করে। যখন আজকে লোকসভায় অধিবেশন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার নতুন যারা সহকর্মী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যারা জায়গা করে নিয়েছেন, যারা মন্ত্রী হয়েছেন, তাদের সঙ্গে পরিচয় করাতে শুরু করেন, তখনই বিরোধীরা হইহট্টগোল শুরু করে। এবং এই বিরোধী দলে সমস্ত দল ছিল যারা বিরোধী শিবিরে রয়েছে, এমন কোনো দল নেই যারা চুপ করে বসেছিল। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, জেডিইউ, আরজেডি থেকে শুরু করে সকলেই। তখনই ব্যাপারটা ভেস্তে যায় এবং স্পিকার বাধ্য হন ওই অধিবেশন 2টো পর্যন্ত স্থগিত করতে। এই পরিস্থিতিতে রাজনাথ সিং ময়দানে নামেন এবং তিনি নিন্দা করেন যে ঘটনা ঘটেছে তা নজিরবিহীন ঘটনা এবং এটা নিন্দনীয় ঘটনা। माननीय जगदीप